Imagine-toi comment tu peux prêcher. How are you going to be Que preaching? l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Gold and silver belong to God. Alors que tu n'as pas mangé. And you don't have to eat. Alors que tu n'as pas You dormi. don't have where to sleep. Les gens ont prêché ça. People preach. Les gens ont prêché ça. People preach. Et on s'est moqué d'eux. And people were Mais mocking aujourd'hui, them. But c'est today, qu'ils prêchaient. what they were Ils preaching, vivent ça. they are living. Dieu les a bénis. God bless Dieu les a them. élevés. God live. Acclamez-le. Il faut que la Bible, For those that read the Bible, cette histoire that story, m'a toujours touché. it touches me all the time. On dit qu'il y avait un homme And they said that there was a de man. la classe d'Abia. He was from the class of C'est-à-dire Adam. que Zacharie It means that Zechariah, n'était pas n'importe qui. he wasn't a mere person. Zacharie Zechariah, était serviteur de Dieu. he was a servant of Il the était Lord. prêtre, He was a priest. sacrificateur. He was a priest. Et non seulement cela, It's not only sa that, femme aussi his wife also était une fille d'Aaron. was from Aaron. C'est-à-dire que sa femme aussi, So the wife also, elle était des Lévites. he was a Levite. Si vous lisez la Bible, And if you read the en Bible, Israël, in il y Israel, avait 12 tribus. there was 12 tribes. Et sur les 12, And among the il y avait 12, une seule it was only one qui était consacrée that was consecrated pour servir Dieu, to serve God, la tribu de Lévi. Levite. Dites Amen. Amen. Et ce couple And that couple venait de Lévi. was from the tribe of C'était un Levite. couple And it was a couple qui servait Dieu. that was serving La God. Bible dit, And the Bible ils says ont vieilli they grew old sans avoir d'enfant. and they did not have a La kid, a première child. chose, The first thing, Exode dit, Exodus Exode said, 23, Exodus le verset 23, 25. verse La 25, Bible dit, the Bible says, dans ta maison, in your il n'y aura household, pas de stérile, there will not be any il n'y barren. aura pas de femme There qui will not avorte. be any woman that is aborted. La Bible dit, And the tu Bible vas says, servir Dieu, you will serve the il va Lord te guérir, and He will heal toi et you. ton pays. He will heal your Et country. dans ta maison, And in your house, il n'y aura pas de we stérile. will not have Ni any de femme barren qui avorte. person or any abortion. Écoutez mes amis, Listen, Zacharie, Zachary, étant sacrificateur, being a priest, étant serviteur de Dieu, being a servant of c'est the ça Lord, qu'il prêchait. is what he was preaching. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, What I'm telling c'était you, écrit it was dans written la parole de Dieu. in the word of the Lord. C'était une promesse It was a promise pour ceux qui servent for Dieu. those that are serving. Et quand tu sers Dieu, And when you serve the dans ta Lord maison, in your il n'y house, aura pas de stérile. you will not have Ni any de femme qui barren avorte. or any abortion. Écoutez mes amis, Listen, celui qui sert Dieu, the one that is sa serving, femme his wife était stérile. was Il barren. n'avait pas d'enfant. She did not have La a première child. chose, The first thing ce sont des circonstances are those circumstances qui défient that like la parole de Dieu. challenge the word of Il y God. a des There are circonstances qui circumstances viennent défier. that come to La promesse de challenge Dieu. the promises of Il y God. a des There circonstances are qui circumstances viennent défier. that come to Ce que Dieu a challenge what God said. Toi et moi, You and il me, faut te mettre put à la yourself part de Zacharie. at Zacharias' La place. Bible dit, The Bible dans ta says, maison, in your house, il n'y aura pas there will de not femme stérile, be a barren ni celle qui woman. avorte. Comment est-ce qu'on peut se comporter How can you behave yourself quand une circonstance when a circumstance, vient a défier circumstance like Ce que Dieu a that dit. challenge God? Alléluia. What God says. Où la Bible dit The Bible que says, par ses maîtrises, by His stripes nous sommes guéris. we are Mais healed. toi, tu es enfant de And Dieu, you are a child of God. tu es malade. And you're sick. Et souvent, beaucoup d'enfants, And many children of God, ils sont troublés. they are troubled. Quand ça se passe ainsi, When it happens like quand ça that, se passe, when it il y a happens, des circonstances there are qui circumstances viennent contredire that come to ce que dit la parole. be the opposite of the Alléluia. word. Ce que dit la parole. To be the opposite of the Souvent, word. pendant ce temps-là, And at that time, il y a deux often, dangers. there are two dangers. Le premier danger, The first danger commencer à s'accuser, is we start accusing à se ourselves. culpabiliser. We start like being guilty. Commencer à dire, We say, peut-être j'ai péché quelque part. maybe I've missed it. Peut-être dans ma vie, In my life, quelque chose ne marche pas. something is not Mais working. si vous lisez la Bible, But if you read your Bible, Zacharie et Zacharias sa femme, and his la wife, Bible the dit, Bible tous les says, deux, both of ils them, craignaient Dieu. they were fearing God. Tous les deux, Both of ils them, suivaient they were d'une manière following. irréprochable They were following without la parole de Dieu. the word of Alléluia. God. Nous avons les premiers dangers. The first danger, Quand ça se passe comme ça, and when it happens like commence à that, te culpabiliser. you start feeling guilty. Peut-être j'ai péché. Maybe I've sinned. Ou peut-être Maybe dans ma vie, in my il y a life quelque chose there is qui ne something va pas. that is
ami, no, tu n'as pas péché. you did not sin. Mon ami, My ce n'est friend, pas que dans ta vie, it's not like in il y your a des life choses there are things dont il faut se reprocher. that you're going to Ces circonstances-là those viennent circumstances défier come to la challenge promesse de Dieu. the promise of Ces God. circonstances Those circumstances viennent défier come to la parole de challenge Dieu. the word of Et God. je voulais te dire, And I want to il tell n'y a you, rien there is qui nothing défie la parole that can challenge et the qui soit word vainqueur. and can win. La parole de Dieu The word of God, triomphe toujours. it will win all the time. Le deuxième danger, The second danger c'est commencer à accuser Dieu. is starting to accuse God. C'est commencer à penser, It's starting to think peut-être que Dieu a menti. maybe it's not true. Peut-être que Dieu Maybe God n'est pas fidèle is not à faithful ce qu'il a to dit. what he has La said. Bible dit, The Bible le says ciel the heaven et la terre and the earth passeront. will go Mais la parole will de pass, Dieu but the word ne of God passera pas. will never pass. Quand tu es confronté When you are confronted à une situation to a qui situation vient défier that come to ce challenge que Dieu what God a mis sur ta vie, said on your life, la solution, the ce solution, n'est pas accuser Dieu. do not accuse God. La solution, The solution ce n'est pas t'accuser, is do not accuse mais la yourself. solution, But the c'est solution persévérer. is persevering. Persévérer. Persevering. Écoutez mes amis, quand l'ange When the angel est venu apparaître came to Zachariah, à when Zacharie, the angel il appeared, était déjà vieux. he was already Il était déjà vieux. he was already La old. Bible ne dit The pas Bible says, à quel âge at what age ces deux personnes the two people se sont mariées. they were married. Mais ce que je sais, But what I c'est know, qu'ils ont vieilli, if they are old, ils ont vieilli if they are en old, servant Dieu. they were old, Sans serve, avoir they d'enfant. serve God until Et they got la old. Bible The dit, Bible says, même quand l'ange even when the angel est venu apparaître à Zacharie, came to Zachariah, Zacharie quittait ses fonctions devant Dieu. Zachariah was doing his job in front of God. Zacharie servait Dieu. He was serving God. Cela veut dire, It means il persévérait he was still malgré sa persevering situation. despite the Mais situation. elle t'appelait en ces jours I want to de tell you, persévérer I want to call you malgré la to situation. even though you're having trouble. Malgré ce que tu vis, Despite what you're going through, prie, continue to pray, adore, worship, viens à l'église, come to church, sers Dieu. worship Et God. un And jour, one day, tu verras la main de Dieu. you will see the hand of Alléluia. God. Tu verras la Amen. gloire de You Dieu. will see the glory of God. Vous savez, souvent on lit la Bible, Sometimes we read the on ne se Bible, met pas à la place we don't put de ourselves ceux qui ont vécu ça. at the place of those On a that raconté went l'histoire through it. des frères et sœurs, des frères cadres I know a story from some intellectuals. qui allaient en mission brothers. quelque part, c'est des chrétiens. They are Christians. Ils ont porté la barque, ils sont montés dans la barque They went on a boat et traversé and they were pour une autre ville. they were going to another Mais town. pendant qu'ils traversaient, While they were il y a eu le going, vent there was a wind, qui commence à souffler. a big wind. Il y a un That papa there was a big qui a dit à un frère, daddy that said, mon frère, "My brother Pierre avait raison. Peter was Alléluia. Il dit, souvent nous accusons Pierre Peter was qui n'a pas eu la foi. we said Peter didn't have faith. On s'est pris à sa place. We did not put ourselves at Mais his de place. voir la place de Zacharie, When you put yourself at Zachariah's qui place, était sacrificateur, that was a priest, sa femme descendait d'Aaron. and his wife was from the tribe of Tous les deux servaient Dieu. They were both serving God. Ils craignaient They Dieu. were fearing Mais God. ils ont vieilli But sans the avoir very d'enfant. old without having Mais ce qui me touche, what touches la me, Bible dit, the Bible says, Zacharie Zachariah continuait continue à servir Dieu. to serve. Si c'était toi et moi, If it was you and me, combien reculent, how many are going backward? combien jettent les armes. How many are throwing down their Mais son weapons? idée, Dieu te dit, This afternoon, God comme is telling Zacharie, you, like il faut Zachariah, persévérer. you need to persevere. Comme Zacharie, Like il Zachariah, faut faire you need to ce que tu fais do what you're dans la doing maison de Dieu. in the house Et of un God. jour, And one tu vas day, glorifier you Dieu. will glorify the name Il of God. arrivera un temps There will be a où time une circonstance viendra when a circumstance pour will come défier to ce challenge que Dieu t'a dit. what God Vous told savez, you. aujourd'hui, mes amis, Today, aujourd'hui, il y a today, des gens qui pensent et qui disent people are thinking que les serviteurs de Dieu that the servants of et God les pasteurs and the pastors, sont riches, they are rich, ou qui sont bénis. they are blessed. Il y a eu un temps There has been time où être un pasteur that being a pastor, était comme une honte. it was like a Balancer la shame. bûche. Il y a eu un temps There was a où time servir Dieu, that C'était serving comme une God, honte. it was like a shame.
y avait des gens qui avaient honte There were people that were de dire they were qu'ils servent Dieu. ashamed to be J'ai called connu des servants of pasteurs God. qui prêchaient. I knew pastors that were Au preaching. lieu que les gens les regardent, Instead of people to look at les gens regardent them, leurs chaussures. people were looking at their Pas la shoes. chaussure Because the shoes, est en train de regarder en haut. the shoes are looking La chaussure est en train de dire je suis fatigué. upward. Balance la main. The shoes are saying Mais vous we're comprenez un tired. peu, il y a des pasteurs There are pastors qui ont souffert. that Parce suffer. que la Bible dit Bible que says Jésus that Jesus s'est appauvri pour qu'on soit riche. was poor Balancez la that mèche. he may become rich. Imagine-toi comment tu peux prêcher How are you going to be que preaching l'or et l'argent appartiennent à Dieu gold and silver belong to God, alors que tu n'as pas mangé, and you don't have to eat, alors que tu n'as pas où you dormir. don't have where to sleep. Les gens ont prêché ça. People preach Les that. gens ont prêché ça. People preach Et that. on s'est moqué d'eux. And people were Mais mocking aujourd'hui, them. But ce today, qu'ils prêchaient, what they were ils preaching, vivent ça. they are living. Dieu les a bénis. God bless Dieu les a them. élevés. God lifted them Écoute up. mon ami, Listen, my il friend. faut continuer Continue à dire la parole, to say the word, proclamer la parole, proclaim the word, déclarer la parole, declare the même word. si c'est que tu vis, Even if what c'est you're le going through contraire is de la opposite parole que tu dis. of what you're saying, Un jour viendra one day où ce que tu dis will come and et ce que tu y es see what you're vont saying. s'aligner What au nom you're de saying Jésus. and what you're living Alléluia. will be the Ne same. cesse pas de dire Do not stop ce que saying la parole dit. what the word Parce que says. ce que tu vis Because what you're est tout à fait le contraire is opposite de ce que dit la parole de Dieu. what Balance la mèche. the word is saying. Continue Continue de proclamer to proclaim la parole de the Dieu. word. Et un jour, And one day, ce que tu dis, what you're tu saying, vas le vivre. you will live Tu vas it. l'expérimenter. You will experience Dans le nom de in Jésus. Jesus' Acclamez name. Jésus. Est-ce qu'on Amen. peut pousser les pigeons pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les pigeons pour Jésus? Zacharie, Zachary, sacrificateur, priest, serviteur de Dieu. servant of Et la God. Bible dit, And the Bible quand on says, sert Dieu, when you serve ta God, femme your ne wife sera pas stérile, will not be mais barren, sa femme but his était wife stérile. was Mais barren. malgré ça, But il a despite proclamé of that, la parole de Dieu he et Dieu l'a continued to béni. proclaim